everyone, my brothers and sisters in Christ. How are you? So welcome to my YouTube channel. This is Ate Belle's YouTube channel. So kining content is kining more on Jesus, sharing the gospel, which is Jesus. Nanganhin natong tanan. So I hope and pray na kining excited ang tanan nga maminaw sa pulong sa Ginoo og bisan pa sa verses nga akong gina-share og sometimes kaning naay mga activities sa church ato apong i-cover dinhi ang channel. So thank you sa inyo tanan. So word of the day karon is found in the book of Proverbs 16 verse 3. Ingon siya sa Bisaya, tugyan sa Ginoo ang imong mga laraw ug mulampos ka sa pagtuman niini. Ang tanang gihimo sa Ginoo may katuyuan. So, mga igsoon, ang tanan nga nahitabo sa inyong kinabuhi na gyud nay purpose ang Lord ni anang tanan. So, kung misinati makakaron og kabugaton or struggle sa imong kinabuhi, usahay dili nakaganahan, mubangon, dili nakaganahan sa mga kauban nimo sa panimalay, o ayo jud kalimti igsoon nga kanang tanan ang purpose sa Ginoo ana is para mo grow ka, ma-experience nimo ug mailhan nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. So i-try na igsoon, paminaw ni ini nga video kay aron maabrihan ang imong hunahuna no diha sa atong buhi nga Dios, og nga ang tanan nimo mga desires i-submit diha sa Ginoo kay aron adunay victory sa unahan no. Kay diha sa Ginoo there is victory. So kana lang, God bless sa inyong tanan. I hope nga na-bless ang matagos sa pulong sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan og sa pulong karon. Kung bago lang ka nini nga channel, please subscribe no. Og kaning i-hit pod ang notification bell aron nga ma-update ka kung naa ako'y mga bago nga mga videos